Hello guys, good morning guys. Naliligo na lang ako guys. Sa ilo ko naliligo guys, because para ba, already na lang ta ba sa kung few hours, few minutes na lang. I think 7:20, so go to the work na, So naliligo lang ako naliligo lang ako naliligo lang ako daan oy. Para dito na lang tamba, ilis na largo. Away kan kauna yan away kaon oy. So muna guys, so I'm here at my farm char. Inang ko sus sindutan na yuta ay sus. Pag nakapalitan ni gahak na. Kita manguha ta yuta diri sul kaang para na rin na yuta ni. So muna guys, so dara akong garden guys. So antala lang kay nagtubo-tubo na akong garden kana na ako ng part of the garden na ako na guys, So this is the okra, So I think wala pa man tubo ang ileso nga gipinaturo ko gid bala. So now I'm here waiting lang, so muna I'm drinking a coffee, my body in my body to all. So ang sarap ang feelings ko kapag coffee ko black ang kasama ko cha genders pa cha siya na all. So na guys, with drinking coffee muna tayo guys, so isa inom ko adot hanggang laman.